جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فراز احمد آفیشیل UK چینل جو یوٹیوب پہ بھی ہے اور ہم لوگ فیس بک پہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج جو سب سے بڑی ہماری رپورٹ ہے اور آج جو سب سے بڑا ایک دن ہے وہ ہے قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے آرمی چیف سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور گزشتہ تقریباً 6 سال وہ آرمی چیف کے عہدے پہ فائز رہے ہیں اور اس عہدے پہ رہنے کے بعد انہوں نے بے شمار جگہوں کے اوپر کام بھی کیا اور پاکستان آرمی کا جو ایک اتنا بڑا مرال ہے اس کو آگے لے کے بھی چلے ہیں. بٹ جس طریقے سے اور آرمی چیف سبکدوش ہوئے جس میں جنرل پرویز مشرف ہیں اور اس سے پہلے کیانی صاحب تھے تو وہ اتنے کنٹروورشل نہیں رہے جتنے زیادہ قمر جاوید باجوہ صاحب رہے ہیں. اور ان کی ریٹائرمنٹ کے جو چیزیں ہیں اس میں لوگوں کے تاثرات ایسے ہیں کہ وہ ان کو اچھے الفاظوں سے جو ہے وہ یاد نہیں کریں گے. ان کے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے اندر ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی اور ان کی فیملی کے وہ بے تحاشا دکھائے گئے کہ ان کے ایسٹس کتنے زیادہ بنائے انہوں نے پاکستان کے اندر اور ان کی فیملی نے، اور جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کا. تو اس سلسلے کے اندر بھی لوگوں کے اندر بہت تشویش تھی کہ یہ کیا کرنا جا رہے ہیں، کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آرمی چیف اس سے پہلے پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص پاکستان میں نہیں ہے سوائے 1 یا 2 لوگوں کے، جس میں سے حمید گل کا نام سب سے سارے فہرست ہوتا ہے. وہ ایک بہت اچھے شہرت کے حامل انسان رہے ہیں اور جن کی بارے میں بہت ساری لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں. اس کے ساتھ قمر جاوید باجوہ صاحب بیلجیم جا رہے ہیں اور بیلجیم کے اندر بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس ٹائم ان کے استقبال کے لیے باقاعدہ تیار ہیں. جس طریقے سے نواز شریف صاحب اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر نہیں کر پائے اور وہ آج تک چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ان کو ایک جو ہے فیس کیا جا رہا ہے، ان کو احتجاج اور سب چیزیں. تو اسی طریقے سے قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر بھی اس ٹائم کے اوپر جو ایلیگیشن لگی ہے وہ نہ اس کو ڈیفینڈ کرا نہ انہوں نے اس کو دھویا. اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ ریٹائر ہوئے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کہ جو کانفلیکٹس کا ایک ذکر کیا گیا جس میں ڈرٹی ہیری سے لے کے اور لوگ تک، تو اس کی وجہ سے بھی عوام کے اندر ایک شدید غصہ پایا جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری طرف پوری طریقے سے سیاست کے اندر انوالو ہے. آنے والے دنوں کے اندر اب نئے آرمی چیف کیا کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریٹائرمنٹ ہوئی ہے جو فیض حمید صاحب تھے جو عمران خان کے بھی بڑے قریب تھے اور جو ISI کے چیف بھی رہ چکے ہیں. ان کی بارے میں ریٹائرمنٹ پہ لوگوں کو کیا تاثرات ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں ہم آگے چل کے آپ کو اس کے اندر بھی دکھاتے ہیں اور لوگوں کے تاثرات بھی بتاتے ہیں. بٹ کیا عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا چھکا نہیں مار دیا؟ ریٹائرمنٹ جو اسمبلیاں توڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کی کیا رائے ہے اور اوورسیز میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئے ہم آپ کو آگے چل کے اس کو دکھاتے بھی ہیں. بٹ عمران خان صاحب نے یہ جو آخری میں اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی شاندار اسٹروک کھیلا ہے جس سے نہ صرف حکومت بلکہ اور متعدد حلقے ہل چکے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا. اور آنے والے نئے چیف کو بھی اس ٹائم کے اوپر ایک شدید جو ہے پریشر ہے پوری طرح سے کہ وہ اب سیاست میں انوالو نہ ہو. آگے چل کے دیکھنا ہے کہ وہ ڈرٹی فیصل یا ان کی ٹیموں کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. آئیں اس بارے میں دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں. قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اور اس ٹائم کے اوپر
तमाम फोकस जो है दुनिया का इस टाइम पे नए आर्मी चीफ के ऊपर है। नए आर्मी चीफ जो है वो क्या सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट फ़ौज की ख़त्म कर देंगे, और इसके साथ साथ कमर जावेद बाजवा साहब का जो असासे जो दिखाए गए हैं कि उनके इतने असासे बढ़ गए एकदम से 9 दिन के अंदर अंदर, उनकी बेटियों में और उनकी फैमिली के अंदर। ओवरसीज़ में रहने वाले लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, और स्पेशली जो है क्या ये नवाज शरीफ के साथ जिस तरह हॉन्ट किया गया उसकी करप्शन की वजह से हर जगह पे एहतजाज किया, क्या बाजवा साहब के साथ भी यही हालात होंगे, क्या उनको भी हॉन्ट किया जाएगा इस करप्शन की वजह से? आए देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक़ है वो अच्छी तरह भी जा सकते थे, इज़्ज़त कमा के भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता चुना। आप आज सुबह से क्या रात 12 बजे के बाद से आप सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया पे क्या इनकी तारीफ़ें हो रही हैं और क्या इनके लिए लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि हर जाने वाले से ये वर्स्ट जाना हुआ है, इनका सबसे बदतरीन जाना है। और डेफिनेटली ओवरसीज़ नहीं, ये जहाँ भी जाएंगे ये बातें इनका पीछा करेंगी। और जो लास्ट में इनके लिए वो केस निकला अहमद नुरानी का, इनको उसका जवाब देना चाहिए। अगर इनके मतलब है कि इन्वॉल्व नहीं है तो खामोश होकर बैठने की क्या ज़रूरत है। खामोशी नीम रजामंदी होती है। मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने इनके लिए जाना जो है ना, ये ज़लालत हो गई बिल्कुल। और अगर आप देख भी रहे हैं हर तरफ से यही शोर है, हर तरफ यही है। आप देखें, लोगों ने कहा है यौम निजात, अंदाज़ा लगाएं आप एक तो एटमी ताकत के सपा सलार रहे हैं और आप इस तरीके से जा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक। जहाँ तक इमरान साहब का ताल्लुक़ है, देखिए इमरान खान शुरू से आइन और कानून की बाजी चाहते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से तसादम ना हो। 12 मौके भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन और ख़ास तौर पे ये जो उन्होंने अभी जो 26 नवंबर वाला जो उन्होंने स्टेप किया है, ये उन्होंने बहुत बड़ी अफरा तफरी और खाना जंगी से बचाया है मुल्क को। आप जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह की फजल से खैरियत से जाएँ, खैर खैरियत से हमारी जान छोड़े, क्योंकि इसने मुल्क जो हाल कर दिया है, इन जर्नलों ने किया है, ये अच्छा नहीं है। जो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क की अवाम के लिए भी अच्छा नहीं है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर अपना मुल्क छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के 20 साल से काम कर रहे हैं इस मुल्क में। हमने तो कोई आज़ादी नहीं बनाई, हमारे पास तो कोई रिजर्व नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, उनको बैन करना चाहिए और पाकिस्तान में इसको डालना चाहिए, बाहर एग्जिट इलेक्शन डालना चाहिए जी। और एक चीज़ और है, मैंने ऐड करना चाह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब जो अपने बाप का मुखबिर है, उसको तमीज़ से और पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर तनकीद करी। वो उलमा है, उलमा का सरबराह है, चीज़ें हैं और पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ऐसे आदमी को इसका भी ट्रीट करना चाहिए, इसकी भी मालिश करनी चाहिए थोड़ी सी ना, कि फजल रहमान क्या बकवासात कर रहा है अपने ज़बान से। तो अगर मुगल्लाजात बक रहा है इमरान खान के बारे में, लोगों के बारे में, वो क्या चीज़ है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मुल्क के इदारों को उसका भी हिसाब और एहतसाब में लाना चाहिए उसको। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे मीडिया पर ये करप्शन का, पुराने आर्मी चीफ बाजवा साहब की करप्शन का जिक्र हो रहा है, तो इसके ऊपर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अगर एक आम आदमी के मुतालिक कुछ भी सवाल किया जा सकता है, तो ये लोग भी किसी उससे बाहर नहीं हैं, किसी भी फील्ड से बाहर नहीं हैं। हमारी तो सोच सबकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की यही है कि हालात मुल्क के बेहतर होने चाहिए। इस रजीम चेंज के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो और उससे भी ज़्यादा बदतर हुए हैं, ना कि उसको कोई इम्प्रूवमेंट लाई गई है। जो भी आर्मी है वो हम तन समझते थे अपना मुल्क का, अगर तन न हो तो इंसान की कोई वजूद नहीं रहेगा। हम हर फौजी के खिदमतगार भी थे, खिदमत भी करते थे, इज़्ज़त भी करेंगे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क में अफसर बने और रिटायरमेंट के बाद अपना असासे बाहर मुल्क ले जाता है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे बाजवा साहब है, चाहे इमरान खान साहब है। मगर इस टाइम जब मैं समझता हूँ, मेरा खुद जो दिमाग के मुताबिक या जो मेरे हिसाब से फौज में पहला जैसा आयुब खान की तरह बंदा गुजरा है, वो मुल्क से नहीं किया है। जो मुल्क से बाहर जाता है वो ठीक नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब जो है कम से कम दूसरे लोगों के बजाय वो अपने इलाज के लिए भी बाहर नहीं गया। वो अपने वजारत से पहले या वज़ीर आज़म पहले इलेक्शन से पहले
उसने खिदमत किया पाकिस्तान में, उधर गरीब से गरीब आदमी भी उसके अस्पताल में जाता है, अमीर से अमीर बंदा भी जाता है। दूसरी की किसी की नाम निशात भी मैंने नहीं देखा न बलूचिस्तान में। मैं तो हालांकि बलूचिस्तान के रहने वाला हूँ, मगर मैं इज्जत सबकी करता हूँ।